السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير بصحه جيده، نتوما وعائلتكم ووليداتكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي امين. اليوم كما راكم تشوفوا معايا جبت لكم الوصفه نتاع الباغيت. الا حتى نتوما بحالي وليداتكم كيبغيو لي باغيت، يعني جبت لكم واحد الطريقه سهله باش توجدوا الباغيت في ديوركم، بطريقه سهله وناجحه 100%. يعني عجينه وحده تخرجوا بها خبز الدار اللي كيبغيو الخبز الدار والباغيت. يعني كاع الدراري، اكثريه تاع الدراري كيبغيو لي باغيت. دونك وجدنا الباغيت هنا، يعني عجينه وحده خرجت بها الخبز تاع الدار والباغيت. كما راكم تشوفوا الباغيت كيجي زوين وكيجي مقرقش، يعني بطريقه سهله. وإلا بغيتوا الطريقه تكون ناجحه 100%، تبعوا لا فيديو الى الاخر باش تشوفوا النصائح وباش يصدق لكم الباغيت كيجيكم بحال تاع لا بولونجري. انا كما كتشوفوه كيجي ناجح 100%. ويعني في الدار بالاحسن نجلسوا في ديور ونديروا الخبز لوليداتنا بطريقه سهله. يعني جبت لكم واحد الطريقه اللي كتكون سهله وناجحه 100%. نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو ونخليكم مع المقادير. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes toutes à la maison avec nos enfants, et comme plusieurs, comme tous les enfants, les enfants adorent les baguettes. Donc au lieu de les faire sortir et vous sortez avec, donc je vous conseille de les faire vous-même à la maison. Donc je vous apporte une recette très facile, et avec la même pâte vous allez pouvoir faire les deux sortes de pain, c'est-à-dire la baguette comme vous voyez et puis le pain maison. Voilà, vous avez une belle couleur. Et pour les baguettes, vous avez vraiment, c'est des baguettes réussies à 100%, ça croustille comme pour les baguettes à la boulangerie en fait. Et encore, ils sont meilleurs parce que au moins on sait de quoi ils sont faits. Voilà, vous faites les baguettes vous-même chez vous tranquillement avec une recette très facile. Et puis pareil pour le pain maison, vous voyez, on montre de plus près. Vous avez un pain qui est excellent au goût et qui réussit, pardon. Donc voilà, et je vous laisse juger par vous-même. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et puis de me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai découpé celui-ci pour voir. Voilà, كما راكم تشوفوا الخبز هذا قطعت هذا باش تشوفوا بالله. يعني الخبز كيجي باغيت كيما تاع، يعني كيما تاع كي سميتو تاع لا بولونجري. انا هاد لي مول كما قلت لكم شريتهم بامازون، ولكن كاينين في اوشان في جيفي، كاينين هاد الانواع نتاع لي مول. فوالا، نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم. ولا بغيتوها وتكون لكم ناجحه 100%، تفرجوا لا فيديو jusqu'à la fin، تفرجوا لا فيديو حتى للتالي. Donc si vous voulez réussir cette méthode, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez la réussir, il n'y a pas de souci. Et puis je vous laisse avec les ingrédients. Allez, salam alaikum. دونك هاد الوصفه نتاع اليوم تاع يعني بعجينه وحده غادي نديرو الباغيت وغادي نديرو الخبز تاع الدار. الا بحالي نتوما بحالي ولادكم كيبغيو لي باغيت وتقدروا توجدوه في الديور ديالكم بلا ما تخرجوا. اذا بور لي باغيت غادي نسحق غير لا فارين والخميره وشويه السكر والملح نديروه في التالي. Donc les filles, si vous êtes comme moi, donc vous avez des enfants qui aiment les baguettes, vous allez leur préparer à la maison. Le mieux, c'est de ne pas les faire sortir et de ne pas sortir et de les préparer à la maison. Donc avec la même pâte, je vais vous montrer donc une façon de faire très simple. Avec la même pâte, vous faites les baguettes et le pain maison. Donc avec la même chose, donc le matlour ou le pain au four
avec la même pâte. On fait les baguettes pour les enfants et le pain maison pour les maris. Et pour nous, bien sûr. Voilà. Donc, je vous montre tout ça. Nous allons commencer على بركة الله. غادي نبديو على بركة الله. غادي نبدي ندير الخمارة مع السكر. بسم الله. وغادي نجيب الماء اللي دافي. بسم الله. ندير الماء. هاد الماء راه دافي. Donc vous mettez la levure et une petite cuillère de sucre. Ensuite, de l'eau tiède. Et là, je prends ma farine. Moi, je prends 2 kg de farine. Donc après, chacune fait par rapport au nombre de personnes à la maison. Voilà. غندير 2 كيلو ديال الفرينه. يعني الفرينه بالاحسن تكون بشي لا مارك تكون مزيانه بحال هاد فرانسين كيجي بها الخبز زوين. وغادي ندير بسم الله غندير هنا لا فارين ديريكتومون. نمت مي 2 كيلو د فارين. درت 2 كيلو تاع الفرينه وغادي نديرو في الروبو يدور. Donc voilà, j'ai mis direct, donc j'ai mis la levure, le sucre, l'eau tiède et directement la farine. Donc غادي ندير كلشي هذا في الروبو. Donc je vais mettre tout ça à pétrir. Voilà, et je vous montre tout ça. Vous allez commencer à pétrir doucement, doucement. Donc au numéro 1, doucement faut y aller doucement au départ. Donc ici il faut de l'eau, vous rajoutez au fur et à mesure. غادي ديروا لاباط ديالكم وتخليوه غير في رقم واحد وتبقاو تخلطوا شويه بشويه. ما تجهدوش في الروبو غير في نمره واحد. ولا غادي ديروها بيد تقدروا ديروه باليد عاوده. تخلط مزيان وغادي ندير الملح. وتزيدوا الماء على حسابكم. Donc vous rajoutez de l'eau au fur et à mesure. Il faut que la pâte soit collante. Et vous laissez travailler. Donc une fois que ça tourne comme ça, puis تخلط مزيان on peut rajouter du sel. نزيدوا شويه الملح. Voilà, après une petite cuillère de sel. Et je laisse tranquillement tout ça. نخلي هاد الشيء يتخدم بشويه بشويه. دونك هنا كما كتشوفوا لاباط ديالي صافي خدمت. خليتها في نمره واحد على حسب مده واحد 10 تاع دقائق. كي تشوفوها تخدمت هكا مزيان صافي تطفيو لها وتخليوها ترتاح. دونك لا جي travaillé ma pâte donc numéro 1 à peu près 10 minutes comme ça tranquillement. Et là je retirais et je vais la laisser reposer. Donc il faut qu'elle double de volume. Voilà. La première étape c'est de la laisser se reposer. Il faut avoir une pâte assez je vous montre la texture de la pâte pour voir. Voilà, donc la pâte, vous avez une pâte, on va dire une pâte collante. Voilà, il faudrait avoir une texture comme celle-ci. Voilà, خاص تكون عندكم واحد لاباط كتجي هكا ما تجي جاريه ما تجي قاصحه ابوبري هكا. فوالا غادي نحيدها ونردها تخمر ويعني حتى تطلع مزيان ونولي معاكم نوري لكم. Donc après avoir bien travaillé la pâte une dizaine de minutes, donc on met un peu d'huile, puis on va décoller la pâte comme ceci.
Avant de la laisser reposer, on va mettre un peu d'huile comme ceci. On va essayer de la décoller d'en bas. غادي كي تخدموها يعني 10 دقائق هكا، غديروا شويه زيت في يدكم وتبقاو طلعوها، يعني هكا تخدموها غير بيديكم باش ما تلصق لكمش لتحت هكا. وغادي نخليوها تخمر لمده الوقت ديالها تاع الخمير. Donc là, je vais laisser reposer le temps que ça lève, enfin, le temps qu'il lui faut, quoi, comme pour le pain normal. Voilà. Et une fois levé, je vous montre la suite, Inch'Allah. Il faut la couvrir. Essayez de couvrir. Voilà. Et la laisser dans un coin chaud. دونك غادي نخليها تخمر لمده الوقت ديالها نتاع الخمير، ونولي معكم باش نصاوبوا الخبز والباغيت باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا الخبز خمر، صافي خمر مزيان. غادي نبدي نصاوب الباغيت ديالي ومن بعد ندير الخبيزات. Donc voilà, mon pain a bien doublé de volume. J'ai préparé mes moules pour les baguettes. Donc c'est des moules comme ceci que j'ai fariné. Donc vous pouvez les trouver, moi je les ai achetés sur Amazon, mais j'en ai vu aussi à Jiffy, à Auchan aussi on a. Voilà, donc c'est les moules pour les baguettes. Et si vous n'avez pas de moules, vous pouvez toujours les faire dans un plat qui va au four, former des petites baguettes et puis vous pouvez le faire, mais c'est mieux dans les moules à baguettes. دونك انا هاد لي مول كما قلت لكم انا شريتهم بامازون، ولكن كاينين في لي ماغازان اللي عندكم جيفي او اوشون كاينين، سينو تقدروا تكومونديهم في امازون، واللي ما عندهاش تقدر تصاوب غير في واحد الصني، ولكن هادو يعني كيجيو احسن. وغادي نبدي درت شويه لا فارين هنا، شوفوا معايا فوالا هكا لا فارين، وغادي نبدي نديغازي هادو. دونك جو في كومونسي بار ديغازي ma pâte. Et je vais former pour 6 baguettes. غادي نبدي نصاوب لا بات ديالي، صاوب على حساب 6 ديال الباكيطات، يعني ديروا هكا تحيدوا voilà, former comme des boules comme ça, à peu près de la taille de semoule. Moi je vais en faire 6 baguettes et le reste ça va être du pain maison. Donc غادي نقرص الباغيت ديالي على هذا الحجم هكا ونحطوه هنا، يعني ندير ونخليه نقسم على 6. فوالا درت زوج هنا حتى نكمل 6 ديالي. قطع يعني بلا بات هذيك لاباط وصاوبوا هكا 6. انا عندي 6 يعني كل وحده دير على حسابها، نحطهم هكا يطلعوا شويه لو طون باش نكمل زعما كامل. نقطع 6 تاع الباغيطه، 6 تاع لي بول كوم سا. دونك je vais former les 6 baguettes comme ceci, 6 boules pardon, parce que moi je vais en faire 6, mais voilà, moi je vous montre juste l'essentiel. Vous les laissez reposer le temps de finir toute votre pâte. Là j'en ai fait 5 et puis 6. Donc là pour les 6 baguettes, j'ai formé les 6 boules. Je vais les laisser reposer juste à peine 2-3 minutes pour pouvoir les étaler et former mes baguettes. Donc je vous montre tout ça. Ensuite là, il me reste toute cette pâte, et cette pâte je vais faire le pain maison.
le pain marocain qui va au four ou bien le pain matloua. Donc comme je vous ai dit, c'est la même pâte, mais avec la même pâte je vais pouvoir former mes baguettes et puis le pain maison. Voilà, donc là il me reste à peu près 2 voire 3 pains maison et puis 6 baguettes, et je vous montre tout ça en détail. Donc vous commencez par fariner votre plan de travail comme ceci. ديروا يعني الفرينه في سطح العمل ديالكم في لو بلان طرافاي، وغادي تبقاو تقرصوا هكا، مشيو لاباط نتاعكم. Donc vous allez faire l'aplatir comme ceci. Donc bien fariner le plan de travail, et les autres vous les mettez de côté. Voilà, là vous aplatissez bien la pâte. Vous pouvez le faire au rouleau si vous voulez, mais bon, ça ira juste comme ça. Et puis une fois que c'est bien étalé comme ceci, donc c'est comme si on allait faire un pain normal ou une pizza. Voilà. Puis bah là vous prenez et vous faites comme ceci, vous tournez. Voilà. هكا تصاوبوا الباغيت ديالكم وتحطوه. Donc voilà, ma première baguette est faite comme ceci. Je vais refaire une deuxième pour avec vous pour que vous compreniez bien. Donc je refais la deuxième. Vous étalez bien. Donc voilà, كيما راكم تشوفوا تقرصوها مزيان. ديروا شويه لا فارين، تقرصوه مليح. ضروري كل بلون طرافاي فيه لا فارين اوبليجي باش ما يلصق لكمش وباش لاباط ديالكم يعني ما تجيش ملصوقه لداخل. vous étalez comme ceci وتبقاو تلويو هكا. donc vous faites تبقاو تلويو هكا، غير يعني العجينه تقرصوا فيها وتلويوها. فوالا وتصاوبوهم هنا هكا على حساب هاد المول ديالكم كما راكم تشوفوا معايا. وغادي نكمل كامله يعني العجينه اللي عندي وغادي نخليهم يرتاحوا. هادو c'est pour les baguettes. Donc en premier, à la première partie, donc j'ai fait les baguettes et ensuite je vous montre pour les pains maison. Donc voilà, c'est avec une seule pâte, vous faites les deux. ونبقاو ندوروا هكا، يعني راه ساهله، الطريقه ساهله ويجيو لي باغيت مزينتهم هكا. ها هو، وغادي نكمل باش ما نكثرش ما نطولش عليكم لا فيديو. غادي نكمل الكميه ديالي كامله ونولي معاكم. Donc je vais continuer pour finir mes 6 baguettes et ensuite je passe à l'autre partie, pain au four. كما راكم تشوفوا كملت الكميه ديال الباغيت كامله، صاوبت الباغيت كما وريت لكم وغادي نخليوهم يخمروا. قبل ما يخمروا غادي نشد واحد الموس وغادي نقطعهم باش يخمروا، يعني باش يعني ترشموهم بداك الشكل تاع الباغيت. كل واحده تشكل الباغيته ديالها كما بغات. Donc comme vous voyez, donc j'ai formé mes 6 baguettes et je vais les laisser reposer. Mais avant ça, je vais prendre un couteau comme ceci pour faire voilà, vous faites le dessin que vous voulez comme pour les baguettes. Donc voilà, moi je vais faire comme ça, puis vous formez, vous faites ce que vous aimez hein, comme dessin. يعني خص واحد الموس وتبقاو ديروا الباغيت نتاعكم هكا. ندير لهم غير هكا عادي، يعني تقدروا ترشموهم كما بغيتوا. مي خصكم تقطعوا مزيان وتخلوهم يخمروا.
comme ceci et puis je vais les laisser reposer. دونك كيما تشوفوا كيما كيتنقشوهم ديروهم يخمروا وغادي ندوز نصاوب الخبز تاع الدار، يعني الخبز تاع الفران. يعني كما قلت لكم بلا ميم بات غادي ندير جوج اشكال تاع الخبز. وهنا قرصت الخبز ديالي، درت البابي سولفيريزي وقرصته ديريكتومون في السناوات. هاد الطريقه تسهل عليكم ويبقى يجيكم الخبز ساهل، يعني في السناوات وخليوه يخمر في السناوات اللي غادي يمشيو في الفران. فوالا كما راكم تشوفوا درتهم ديريكتومون في السناوات. Donc voilà, j'ai formé mes deux pains et je les ai mis directement dans le moule qui va au four. Vous mettez un peu de papier sulfurisé et vous mettez votre pain directement. Et là pareil aussi, je vais former mon pain. Donc حتى هادو غادي نشرط الخبز ديالي ونخليه يخمر. Là pour le pain, je peux faire la même chose que pour les baguettes. Voilà. Et je vais les laisser dans un coin bien chaud. غادي نخليهم يخمروا ونولي معكم باش نوريكم الطريقه تاع الطياب باذن الله. راكم تشوفوا الباكيت ديالي يخمر. غادي نشعل الفران على 180 درجه وغادي ندير هاد الكاسرونه ديال الماء باش البخار يطلع في الفران. يعني ضروري بهاد الماء اللي غديروه في الفران باش يعني يستقلكم الباكيت ديالكم. دونك غادي ندير هاد الكاسرونه تبخر. كي ديروا الفران تشعلوه يحمى يسخن، ديروا الكاسرونه تاع الماء باش داك البخار هو اللي غادي يصدق لكم الباكيت. ومن بعد يعني كي تبغوا ديروا الباكيت ديالكم غادي حتى الباكيت ديروا له الماء. يعني الا عندكم شي ديك الفشفاشات تقدروا تدوزوا عليهم كاملين. انا كانت عندي في الكوزينه مع الاسف دروك الدراري بقاو بلا مدرسه او دروها لي ما عرفتش شنو نديروها. غادي ندير غير بهذا البانسو فوالا وغادي نصاوب يعني ندير له الماء بارتو. Donc voilà les filles, j'ai préchauffé mon four à 180. Je vais mettre cette casserole d'eau. Donc il faut de la vapeur pour faire cuire les baguettes. Donc, vous mettez enfin moi j'ai mis dans une casserole qui va au four à 180. Et puis là pour mes baguettes, je vais soit si vous avez un vaporisateur vous mettez directement, si vous n'avez pas vous faites comme moi avec un pinceau et vous mettez comme ceci de l'eau un peu partout. الا ما عندكمش هذاك يعني داك الفشفاش نتاع الماء ديروه كما انا غير بالبانسو الماء، يعني فوتوا كاع الباكيت كامل سقيوه هكا تصاوبوا هكا. يعني ça c'est une étape importante pour réussir vos baguettes. Vous mettez de l'eau comme ceci avec un pinceau vaporisateur. Voilà. Et entre temps moi j'ai mis mon four à 180 وانا راني درت الفران يحمى ل 180 درجه وغادي نستمر على هذا الشكل. ندير كاع لي باكيت ديالي وغادي نردهم يطيبوا كي يبقى البخار في الفران. دونك لا جو انفورني مي باكيت voilà. Donc là mes premières baguettes tout juste sorties du four et je vais faire la même chose pour mes deux dernières. Donc la même chose, mettre de l'eau avec le pinceau, puis les enfourner pareil. Vous pouvez les enfourner jusqu'à 200 degrés. De préférence, oui, 180, 200, pas plus, pour avoir de belles baguettes comme ceci. كما راكم تشوفوا هذا هو الخبز ديالي تاع اليوم. هذا الخبز تاع الدار هذا هو، وهذا الباكيت. دوك 6 الباكيتات اللي طيبت كيجيو على هذا الشكل. نقرب لكم باش تشوفوا مزيان. يعني ناجحه 100%. هاد الوصفه اللي يعني سهله وناجحه 100%، ونتمنى تعجبكم حتى نتوما. الا نتوما ولادكم كيبغيو الباكيت بهذه الطريقه غادي تفرحوهم وغادي ديروا لهم باكيت في الدار وتجلسوا معهم في الدار بالاحسن باش نحتفظوا على ولادنا وعلى صحتنا وعلى الناس اللي على برا. يعني بالاحسن نجلسوا في ديورنا ونوجدوا الخبز في ديورنا
هذه نصيحة لكل مواطن في العالم كامل. يعني هذا كما راكم عارفين هذا الفيروس راه عالم كامل، يعني فرنسا، المغرب، بارتو راه كاين. الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين وجميع الناس. ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه نتاع اليوم تاع الخبز، راه كيجي بنين ويجي رائع. والى عجبتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك واشتركوا في لاشين ديالي. اللي مازال ما تشترك مرحبا والف مرحبا. Donc pour finir, voici mes baguettes, donc tout chaud, il vient juste de sortir du four. Donc une recette facile, j'ai essayé de faire la recette la plus facile pour que vous puissiez les refaire chez vous tranquillement. Donc voilà, un conseil, faites le pain chez vous et restez chez vous pour protéger vos enfants. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Et puis je vous dis, si vous avez aimé la vidéo, bah, n'oubliez pas de liker et de me laisser un petit commentaire. Donc avec la même pâte, j'ai fait les 6 baguettes et puis là le pain maison. Donc c'est du pain, enfin c'est une pâte à pain réussie à 100%. N'hésitez pas à la faire chez vous. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine, bénillah.